नमस्कार. मी हेमंत कुलकर्णी गुरुजी आज माझ्या या धार्मिक चॅनलद्वारे भवानी शंकर महारुद्र महादेव शिव सांब सदाशिव नामक या महादेवाच्या उपासनेअंतर्गत रुद्राध्याय पठण करणार आहे. हा रुद्राध्याय किंवा रुद्र आवर्तन शिवाला महादेवाला अत्यंत प्रिय असा आहे. या एका रुद्राध्यायामध्ये 11 नमक आणि 11 चमक असे 2 भाग आहेत. महादेवाच्या नित्य अभिषेकाकरता साधारणपणे एक एकादशनी म्हणजे 11 आवर्तन केली जातात. याचं पुढं फल अनुरूप वाढीव प्रमाण म्हणून लघुरुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र अशा पद्धतीनं ब्राह्मणांची संख्या आणि तद्वत रुद्र आवर्तनांची संख्या वाढवल्यानंतर मोठे मोठे रुद्राचे हे प्रयोग केले जातात. शिव उपासनेतून मनुष्य प्राणीमात्राला उत्तमपैकी आरोग्यता, शारीरिक आणि मानसिक संतुलन उत्तम प्रकारे प्राप्त होतं. महादेवाची उपासना ही सर्वश्रेष्ठ आणि अत्यंत श्रद्धापूर्वक केली असता बऱ्याचशा गोष्टी असाध्य अशा आजपर्यंत साध्य झालेल्या आहेत. म्हणून या रुद्र अध्याय किंवा रुद्र आवर्तनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ते आज रोजी मी माझ्या अल्पशा ज्ञानानं आपल्यापुढं सादर करीत आहे. तत्पूर्वी कुलदेवता गुरुप्रार्थना. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. कैलासराणा शिवचंद्रमौळी फणींद्रमाथा भ्रुकुटी झळाळी. कारुण्य सिंधू भव दुःखहारी तुझवीण शंभो मज कोण तारी. पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो. श्री गणेशाय नमः. अस्य श्री रुद्रस्य प्रश्नस्य अनुष्टुप छंदः. अघोर ऋषिः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता. अग्निक्रतुचरमाया मिष्टिकाया शतरुद्रीय जपे विनियोगः. सकलस्य रुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता. एका गायत्री छंदः. तिस्रोऽनुष्टुभ सीम्न पंक्तयः. सप्तानुष्टुभो द्वे जगत्यो परमेष्ठी ऋषिः. अग्ना विष्णु सजोषसेत्या. का दशानामनुवाकानाम् अग्निकांड ऋषिः. आद्या गायत्री अग्ना वैष्णवी शिष्टं यजुः. वाजादयोन्नानि दिवि शेषा देवता. महाविराट छंदः. ओम नमः शंभव इति बीज मयो भव इति शक्तिः. नमः शंकरायेति बीज मयस्करायेति शक्तिः. नमः शिवायेति बीज शिवतरायेति शक्तिः. ओंकारो बीजं माया शक्तिः. ब्रह्मा बीजं सुषुम्ना शक्तिः. नम इषुकृभ्यो धन्वकृभ्य इति कीलकम्. श्री भवानी शंकर महारुद्र प्रीत्यर्थ अभिषेके जपे विनियोगः. हरि ओम. इडादेवहुर्मनोर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्थामदाने शगुंसि षद्विश्वे देवा. प्रोक्तवाच पृथिवी मातर्माहि गुंसिर्मधुमनिश्चे मधुजनिश्चे. मधुवक्ष्यामि मधुवतिष्यामि मधुमतिं देवेभ्यो वाचमुद्या. अगुंसशुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्त मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो भगवते रुद्राय
ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः नमस्ते बाहुभ्यां मुतते नमः या तैषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतयानो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी यामिं शुं गिरिशन्तस्ते विवर्षस्तवे इवाङ्गिरित्रतां कुर्माहि गुंसिं पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा न सर्वमिज्जगदयक्ष्मं सुमनासत अध्यवोच दधिवक्ता प्रथमोद्धैव्योऽभिषक अहिङ्गुं च सर्वान् जम्भयन्त सर्वाश्च यातु धान्याः असो यस्ताम्रो अरुणौत बभ्रुषुमङ्गला ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षु शरिता अहस्रशो वैशाखं हेडैमहे असो यो वसरपति नीलग्रीवो विलोहिता उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदार्या उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिना नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो येऽस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करं नमः प्रभुं च धन्वनमस्तमभयोरात्निव योर्जां याश्च ते हस्त ईशवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वं सहस्राक्षशतेषु ते निशिर्यशल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव विज्यन् धनुकपर्दिनो विशल्यो बाणवाग्मुत अन्येषन्नशेषवाभुरस्य निषङ्गति यातेर्हेतिर्मेडुष्टमहस्ते बभूवते धनो तयास्मान् विश्वतस्त्वयक्ष्मया परिद्भुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परीते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणग्विश्वता अथो य ईशुदिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं नमो हिरण्यबाहवे सेनान्यदिशाञ्जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशभ्य पशूनां पतये नमो नमस्पिञ्जराय किशमते पथिनां पतये नमो नमो बबुलुषाय विव्याधिनीनां पतये नमो नमो हरिकेशाय उपवितिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सुताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवंस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णविताय धावते सत्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिनाव्याधिनानां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिणे शिधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायुनां पतये नमो नमो निचरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघांसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमः श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्य प्रकृन्तानां पतये नमो नमो उष्णं शिरे गिरिञ्चराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम ईशुमद्भ्यो धन्वाभिभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमायच्छभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमो स्यद्भ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमासिनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठभ्यो धावभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनिभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्च वो नमो नमो गणाभ्यस्तृंहतिभ्यश्च वो नमो नमो गृच्छेभ्यो गृच्छपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यो संग्रहितृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यो कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमो ईशुकृद्भ्यो धनवकृभ्यश्च वो नमो नमः मृगयोभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय
नीलकंठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय शतधन्वने च नमो गिरीशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढष्टमाय च सुमते च नमो रज्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे चाज्यराय च नमः शीघ्रियाय च शिभ्याय च नमो ऊर्म्याय च वसवन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्विप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय च चापगलभाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः शोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय च चावद्भिन्दते च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुम्भ्याय च चाहनन्याय च नमः धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च शुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमस्तुथ्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च निप्याय च नमः शुद्ध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कुप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च चावर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इद्रियाय च चातप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः शोभाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च चारुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नम वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमातार्याय च लाध्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेय्याय च नमः काट्याय च गौहरिष्ठाय च नमो हृदय्याय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च चोलप्याय च नमः उर्व्याय च सुर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुर्माणाय च चाबद्भिघ्नते च नमः आखिद्यते च प्रखिद्यते च नमो वाक्किरिकेभ्यो देवानाग्हृदयेभ्यो नमो वीक्षणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः अनिर्हतेभ्यो नमः अमिवत्केभ्यः ध्रापे अंधसस्पदे दरिद्रं नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भेर्मा रोमो येषां किंचना ममत याते रुद्रशिवातनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमाग्ं रुद्राय तवसे कपर्दिने यद्वीराय प्रभरामहे मते यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरा मृडानो रुद्रतनो मयस्कृधिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्च मनुराय जे पिता तदश्यां तव रुद्रप्रणीतो मानो महन्तमुतमानो अरभकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधि पितरं मोतमातरं प्रिया मानस्तनुवो रुद्ररीरिषाः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषाः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधिरविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पुरुषग्ने क्षयद्वीराय सुं नमस्मेत्यस्तु रक्षाचनो अधि च देव ब्रूयताम्
वाच्न शर्म यच्छद्विबर्हाः तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीमं मुपहत्नुमुग्र मृडा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्येतिर्वृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवश्चिरामगवद्भ्यस्तनुष्वमीढवस्तोकाय तनयाय मृडय मीडुष्टम शिव तव शिवो न सुमना भव परमे वृक्षायुधन्निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रतागहि विकिरिद्विलोहित नमस्तेऽस्तु भगवः यास्ते सहस्रगृहेतयोन्यमस्मिन् निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुस्तव हेतयाः तासां मिशानो भगवत्पराचिना मुखाकृदे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्यां तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे अन्तरिक्षे भवादि नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वाधक्षमाचराः नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपश्रिताः हे वृक्षेषु सस्पेञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानां अधिपतयो विशिखासकपर्दिनाः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जना ये पथां पथिरक्षैलय ऐलवृद्धा यव्यव्यधा ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणा य एतावन्तश्च भूयाग् सश्च दुष्यो रुद्रावितस्थिरे तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये अन्तरिक्षे दिवे येषां मन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणां दश प्रतीचिर दशोदीचिर दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्तेऽनुमृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्चन्नो द्वेष्टे तं वो जम्भे दधामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ अग्ना विष्णुसजोषसेमा वर्धन्तु वाङ्गिरा झुम्नैर्वाजिर्भिरागता वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रैतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धितिश्च मे कृतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च माधितं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षञ्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे तानि च मे परुषश्च मे शरीराणि च मे ज्यैष्ठ्यं च मे आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे महच्च मे बहच्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धां च मे जगं च मे धनं च मे वशश्च मे द्विषिश्च मे क्रीडाश्च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिश्च मानं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यश्च मे सुगं च मे सुपतं च मे वृद्धं च मे क्रुद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगं च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महच्च मे सविच्च मे न्यात्रं च मे सुश्च मे प्रसुश्च मे शिरं च मे लयश्च मे वृतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जिवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ओरक्ष मे सुन्नुता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतज्ञ मे मधुश्च मे सगदिश्च मे सपितिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मे औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभुश्च मे प्रभुश्च मे बहुश्च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कुयवाश्च मे अन्नं च मे चक्षुश्च मे बृहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुग्धाश्च मे खलवाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियंगवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे अश्माश्च मे मृत्तिकाश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे शिखताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यशश्च मे शीशञ्च मे त्रिपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च मे आपश्च मे विरुद्धश्च मे औषधयश्च मे कृष्टपच्यञ्च मे कृष्टपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशवारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ता वित्तं
वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्मश्च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इंद्रश्च मे ओमश्च मे इंद्रश्च मे सविता च मे इंद्रश्च मे सरस्वती च मे इंद्रश्च मे उषा च मे इंद्रश्च मे बृहस्पति च मे इंद्रश्च मे मित्रश्च मे इंद्रश्च मे वरुणश्च मे इंद्रश्च मे त्वष्टा च मे इंद्रश्च मे धाता च मे इंद्रश्च मे विष्णुश्च मे इंद्रश्च मे अश्विनौ च मे इंद्रश्च मे मरुतश्च मे इंद्रश्च मे विश्वे च मे देवा इंद्रश्च मे पृथिवीश्च मे इंद्रश्च मे अंतरिक्षश्च मे इंद्रश्च मे देवश्च मे इंद्रश्च मे दिशश्च मे इंद्रश्च मे मूर्धा च मे इंद्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इंद्रश्च मे अश्वश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धीपतिश्च मे उपांशश्च मे अंतर्यामश्च मे ऐन्द्र वायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च मे अश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानं च मे शुक्रञ्च मे मंथिश्च मे अग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऋतुग्रहश्च मे तिग्राह्यश्च मे इंद्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णं मे पात्निव्रतश्च मे हरियोजनश्च मे इदमश्च मे बर्यश्च मे वेदिश्च मे धेष्णियाश्च मे श्रुतश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे सरवश्च मे उपरवाश्च मे धीशवणेश्च मे द्रोणकलशश्च मे वायुव्यानिच मे पुतभश्च मे अधवनीयश्च मे अग्रिदञ्च मे हविर्धनञ्च मे ग्रहाश्च मे सदशश्च मे पुरुडाशाश्च मे पचताश्च मे बभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे कर्मश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवीश्च मंत पृथिवीश्च मे दितिश्च मे देवश्च मे शक्करी रंगोलो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पता मृक्च मे स्थामुंच मे स्तोमश्च मे यजश्च मे दीक्षाच मे तपश्च मे ऋतश्च मे वृतंच मे अहोरात्र्यो भृष्ट्या ब्रूद्रथरेच मे यज्ञेन कल्पेता गर्भाच्च मे वत्साच्च मे त्रैविच्च मे दित्यवाटच्च मे दित्योहिच मे पंचाविंच मे त्रिवत्सच्च मे तुर्यवाटच्च मे तुर्योहिच मे पष्टवाचच्च मे पष्टोहिच मे उक्षाच्च मे वशाच्च मे वृषभश्च मे वेहश्च मे नवांच मे धेनुश्च मे आयुर्यज्ञेन कल्पता प्राणो यज्ञेन कल्पतां पानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पता वाग् यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पता एकाच मे तिसर च मे पंच च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एक विगुंशति च मे त्रयोविगुंशति च मे पंचविगुंशति च मे सप्तविगुंशति च मे नवविगुंशं च मे एकत्रिगुंशं च मे त्रयस्त्रिगुंशं च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विगुंशति च मे चतुर्विगुंशति च मे अष्टाविगुंशति च मे द्वात्रिगुंशं च मे षट्त्रिगुंशं च मे चत्वारिगुंशं च मे चतुश्चत्वारिगुंशच्च मे अष्टाचत्वारिगुंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च पिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च विष्णुयशान्त्यायन शान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहुर्मनुर्यज्ञ निर्बृहस्पतिरुक्थामदाने यगुंसि षड्विश्वे देवा सुप्तवाच पृथिवे मातर्मामाहि गुंशिर्मधुमनिश्चे मधुजनिश्चे मधुवक्ष्यामि मधुमतिष्यामि मधुमतिं देवेभ्यो वाचमुद्याशगुंश शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्त मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति 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 ओम तमुष्टु हि यस्वीशो सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजज्या यक्ष्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य सत्सत्श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु पार्वतीपते हर 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 महादेव शंभो।